Мен он тонкую обтартам мышын. Слышите? Вы можете поменять, сейчас есть время. Нормально. Не выключай до конца, до конца. Айба, зачем? Айба, зачем? Чика, молодчик, до конца, Жигурдонга, молодчик, давайте. Куча, керек жоқ аяққа чей, Куча. Куча, Судья, подождите. Судья, подождите. Ребята, еще шаг назад, большой.
Лукаш. Шестая минута. Скажите, ребят, кто Златинскому отдал? Пас вот кемере. Пас Юсупов, гол номер 2, да? Да. Жақсылап жазып. Айдар, тебе не везет. Камер, жақсылап жаз. Қалың ғой. Оу. Да.
Ayдар. Senjak bir mi? Ayдар. Senjak bir mi? Ya. 1-0. Ardagir. Hey, 1 metre жылып koysunlar araya. Dursun salam.
специально не дают ввести мяч. Ребят, давайте меня. Вышел, зашел. Второй раз, поднимайте, Айдар, екі кеусен жақ. Линиядан қачып қойғыла, линиядан. Рома!
taraf ver. Oğlum Bayca almıyor arka. Özüz görsek bile Bir yol. Ben derime çok bir yol olacağım. Hastayı var resim oluyor. Get ya. Başına tuttum. Tutma kan toktatçılım onu. Bu ne?